ए लड़ई विजु जनता दल और पांड्यान जनता दल भितर रही पांड्यान को कुशपुतला दाह करुचु विजु जनता दल रिएक्टिव होगी आमको सस्पेंड करुचु पांड्यान बाबू एबे भी दबदबा रखिछन तांकर सर्वमान्य नेता नवीन पट्टनायक पर मु देवीरंजन त्रिपाठी को मो नेता भाव विवेचित करे विजु लिगासी भाव तांकर दिलीप राय को भोट कास्ट कले मोर विजु लिगासीटा आगू बढ़ू विजु जनता दल में लिगासीटा मेंटेन हो से आम भाई भी समर्थन दे आम पांड्यान को विरोध करूँ राज्यसभा सुलता देव कौड़ा भाषा प्रयोग कर पांड्यान को विरोध कलु सस्पेंड हलु मु फिल कर विजु जनता दल निलंबन है पांड्यान जनता दल निलंबन निजु निज इस्तफा देवा पूर्व से मत सस्पेंड कर ए लड़ई आरंभ है बांकी सारा ओडिशार युव छात्र एकाठी हे परिवर्तन आणवे संपूर्ण मिश्र दलर अवदान जीरो मु गोटे राज्य उपसभापति मुझे संपूर्ण मिश्र को देखनी कौन आक्टिविटीज रे आसिक फ्रंटलाइन हबार कि लड़ई कर केबे भी मुझे देखनी बर्तमान सी आसी क्लारिटी दौरान सी ए सब विषय अवगत अच्छा विजु जनता दलर पांठी रही हड़प करने गोटे योजना चलता पंड हो गला योजना राज्यसभा निर्वाचन पर बर्तमान बीजेडी रे बर्तमान देखिए जो भाव में विभिन्न प्रकार दल अंतकंदल बर्तमान देखा दिन गोटे दिन पर गोटे दिन दलर सदस्य मानक बाहर कर बर्तमान आप काली चित्र देखिए काली कि गोटे आसला चित्र ना बीजेडी छात्र जनता दल युव जनता दल 10 जन सदस्य को दल निलंबन करागला तो आम सहित रही दलर जो निलंबन होता जड़े सदस्य जड़े छात्र नेता असित रंजन दास आलोचना करिया भाई भारत को ओडिया स्वागत धन्यवाद भाई बीजेडी बर्तमान राज्यसभा निर्वाचन पर आम देखा पाऊँ जे दल अंतकंदलटा पदा को आसूँ कौन कह देखु ए लड़ई विजु जनता दल और पांड्यान जनता दल भितर रही आमे जितेबाला पांड्यान को कुशपुतला दाह करुचु विजु जनता दल रिएक्टिव होगी आमको सस्पेंड करुचु यार माने कौन गोटे सन्यासी व्यक्ति विरोध में आम जितेबाला गोटे भंड सन्यासी विरोध में जिते आम लड़ई करुचु विजु जनता दल एत रिएक्टिव होगी आमको सस्पेंड कर दउछि राति अधरे माने एत रिएक्टिव होबार कारण कौन बर्तमान सुधा भी आमको कारण देना आम आंटीबायोटिक एक्टिविटीज करूँ कौन आंटीबायोटिक एक्टिविटीज करूँ आम तो गोटे जड़े अण राजनीतिक व्यक्ति विरोध में आम लड़ई करूँ एबे भी पांड्यान को दबदबा तले रही कारण आम देखिलु जो 2024 साधारण निर्वाचन रिजल्ट आसला फलाफल रे बीजेपी विन कला राज्य सरकार गठन है नुआ सरकार आसला 24 सरकार को मात देगी किंतु पांड्यान तापर कौन कले ना गोटे मीडिया सामने गोटे वीडियो वार्ता जारी कले ना मु दलर सन्यास नहीं गली किंतु एबे भी दल दबदबा रही एटा गोटे हास्यास्पद कथा देखु पांड्यान बाबू जिते कहले मीडिया सामने मु दलर सन्यास नहीं गली आपण एठू जानी पारुथिबे आमे जेतेबेले तांको कुशपुतला दाह करूछु विजु जनता दल हमको निलंबन करूछु ता माने कोन वर्तमान एठू प्रमाणित होउची पांड्यान बाबू एबे भी दबदबा रखछन तांकर जेतले कि राज्यसभा निर्वाचन जदि आमे कहबा राज्यसभा निर्वाचन रे पाखापाखि 2 जण बीजेडी निलंबन होइतिबा सदस्य निलंबन होइति जण विधायक या सहित आउरी 6 जण विधायक जे क्रॉस वोटिंग कले दिलीप राय को वोट देले एगो आपण किभली देखुछु देखंतु हमर दलर सर्वमान्य नेता नवीन पट्टनायक पर मु देवीरंजन त्रिपाठी को मो नेता भाव विवेचित करे माने देखंतु सीए गोटे विजु लिगासी भाबे तांकर दिलीप राय को वोट कास्ट कले एथरे आम सहित परामर्श भी करथिले आमे चाहथिलु भाई दियंतु दिलीप राय को वोटटा तांकर दियंतु आम मत नहीं जो मैंने छात्र युवर अच्छा आम भी मत नहीं आम पचार दिलीप राय को वोट देले केमती हुआ आम कही भाई से आमर विजु लिगासीटा आगू बढ़ू विजु जनता दल में लिगासीटा मेंटेन हो से आम भाई भी समर्थन दे आम पांड्यान को विरोध करूँ आज ये एक्शन ए परिस्थिति सृष्टि है पांड्यान जनता दल जो आप कहले कि पांड्यान जनता दल बीजेडी कई कोई नेता मैंने अच्छा आपण जानी अवस्था कौन नेता सब अच्छा देखो बर्तमान आमर युव नेता आम युव सभापति छात्र सभापति आमर राज्यसभा किसी नेता और नेत्री देखुए से राज्यसभा सुलता देव कौड़ा भाषा प्रयोग कर देखिए तार स्क्रीनशॉट मु रखी जो भाया माने सी राज्यसभा जड़े नेत्री होगी ये भाषा प्रयोग कर माने सबुठु निंदनीय जिनस माने माने सी गोटे गोटे राज्यसभा गोटे मर्यादापूर्ण पद तार पदर मर्यादा ही रही किसी जो भाया भाषा प्रयोग कर सोशल मीडिया देखिए स्क्रीनशॉट मु देखिए आप देखेबे से भाषा प्रयोग कर बर्तमान दल जो भाव में देखिलु आम अंतकंदल दलर अंतकंदल बर्तमान पदा को आसला लोकलोचन को आसला 24 वर्ष धरिक जो सरकार रही जो लोक मैंने आस्था भजन कर रखी साधारण जनता बीजेडी को पसंद करुले किंतु जो दलीय कंदल बर्तमान चर्चा पदा को आसूँ या मत कौन
ଶୁଣ ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ କଣ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ବିରୋଧ କଲୁ, ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଲୁ। ଆମେ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ ହେଇନି, ମୁଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଜନତା ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ ହେଇଛି। ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମତେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଯୋଉ ସିନିୟର ଲିଡର ମାନେ ରହିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଜନତା ଦଳର, ସେମାନେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ମତେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ବି ଦେଖିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ନେତା ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତକାଲି ବାଙ୍କିରେ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ରାଲି ଶୋ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଦେଖିଲୁ। ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ବି ଆମେ ଦେଖିଲୁ। କଣ କହିବେ ଆକୁ ନେଇ? ଏ ଲଢେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବାଙ୍କିରୁ, ସାରା ଓଡିଶା ବ୍ୟାପିବ। ସାରା ଓଡିଶାର ଯୁବ ଛାତ୍ର ଏକାଠି ହେବେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବେ। ପୁଣି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଯୋଉ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ଯୋଉ କବ୍ଜା କରି ରଖିଛି ତା ଦେହରୁ ତାଙ୍କୁ ନିବୃତ୍ତ ରଖିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଦେଖାଯାଉଛି ନିର୍ବାଚନ ପରେ, ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ବି ବହୁତ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ରମାକାନ୍ତ ଭୋଇଙ୍କ କଥା କହିପାରିବେ, ସୁଭାଷିନୀ ଜେନାଙ୍କ କଥା କହିପାରିବେ। ତ ସୁଭାଷିନୀ ଜେନା ବି ଗୋଟେ ଦେଖିବେ କହିଲେ କି ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଭୋଟଟା ମୁଁ ଦେଇଛି ଦିଲ୍ଲୀପ ରୟକୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଭୋଟଟା ଦେଇଛି ଆମର ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ। ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଚିତ୍ର କଣ ଲାଗୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଦଳର ଅବଦାନ ଜିରୋ। ତାଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ଦଳ ପ୍ରତି ଅବଦାନ ନାହିଁ। ସିଏ ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବଦାନ ଥାଇପାରେ, ସେମାନେ ସ୍ପନ୍ସର କରିପାରିଥାନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନକୁ କି ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜକୁ କି ସୁଲତା ଦେବଙ୍କୁ ସ୍ପନ୍ସର କରିପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦଳ ପ୍ରତି ସେମିତି କିଛି ଅବଦାନ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି, ମୁଁ କେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିନି କୌଣସି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜରେ ଆସିକି ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ହେବାର କି ଲଢେଇ କରିବାର, କେବେ ବି ମୁଁ ଦେଖିନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି, ନବୀନ ବିଜୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ଏହାକୁ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା ରାଜ୍ୟରେ। ନବୀନ ବିଜୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଯାହାକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ରଖାଯାଇଛି, ତାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୀତି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଆପଣ ଏହାକୁ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟସଭା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଘୋଷଣା ହେଲା, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଯେତେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ଏବଂ ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, ମୋ ନେତା ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳେ ମନା କଲେ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଆସି କ୍ଲାରିଟି ଦଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିଛି। ଯୋଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପାଣ୍ଠି ରହିଛି ତାକୁ ହଡପ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଚାଲିଥିଲା, ପଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ଏଇ ଯୋଜନାଟା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅସିତ ରଞ୍ଜନ ଦାସ କହୁଥିଲେ, ଯୁବ ନେତା କହୁଥିଲେ କି ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବିଜେଡି ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳ ପଦାକୁ ଆସିଛି, ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନ ଜନତା ଦଳ ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଜୁ ଲିଗାସିକି ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣ୍ଡିଆନ ଜନତା ଦଳକୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଅନୁରାଗଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସତ୍ୟପ୍ରଜ୍ଞ, ଭାରତ ଖବର ଓଡ଼ିଆ।